मंत्री अर्जुन सिंह के जनता दरबार में उमड़ी पीड़ितों की भीड़। तृणमूल के कार्यकाल के दौरान उत्पीड़न के शिकार लोगों की शिकायत सुनने के लिए मंत्री अर्जुन सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र नोआपाड़ा में जनता दरबार लगाए। रविवार को गारुलिया नगर पालिका के नज़दीक विधायक कार्यालय की जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुने। उनका आरोप है कि तृणमूल का कोई पार्षद घर खाली कराकर तो कोई घर पर कब्जा कर लोगों से पैसा वसूले हैं। में जाके फॉर्म दीजिए, बहुत सारा फॉर्म आया हुआ है। समस्यार अभाव नहीं, शुधु समस्या पौरसभा काउंसिलर गौतम दत्त लोगेर घर खाली करे पैसा निये निচ্ছে। একটা কি রবি আছে, সে ঘর জোর করে দখল করে পয়সা নিয়েছে। ওর ঘর ওকে দখল করাচ্ছে, ওর ঘর ওকে ভাই ভাই মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিচ্ছে। দুনিয়ার তোলাবাজি কেস সবটাই নোট ডাউন করা হচ্ছে। কিছু পৌরসভা গাফিলতি আছে, পয়সা নিয়ে কল দেওয়া হয়, অথচ কলের পয়সা নেওয়া হয় না, নিয়ম আছে। এইসব নিয়ে কমপ্লেন সব পেয়েছি আমরা। কালকে আমাদের যে এখানে কোর কমিটি করা হয়েছে, কালকে পৌরসভার সঙ্গে কথা বলবে। সুনীল সিং আছে, আমাদের ওই ধনঞ্জয় আছে, আরো 3 জন আছে, এরা কি কথা বলবে। কথা বলার পরে একটা মামলা, পৌরসভা মামলাটা সর্ট আউট করা হবে। আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যারা এফআইআর করবে, এই শুনলাম নন্নে সিং কি করেছে, ওর নামে এফআইআর করতে বলেছি। এফআইআর করো, কমরেডোরি বাঁধে ঘোনারও যাবে।